ناظرین السلام علیکم، روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی زوجہ کے منہ میں رکھو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال بیمار ہوا، یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سا مال ہے اور میرا وارث ایک بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، صدقہ مت کرو۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھا صدقہ کر دوں؟ فرمایا، آدھا بھی مت کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا 1/3 صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، 1/3 کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار اور لوگوں سے مستغنا چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ بالکنڈہ حلقہ اسمبلی میں ریاستی وزیر داخلہ محمود علی و ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے کیا دورہ۔ بیلپور میں کسان قائد انجانی سریندر ریڈی کے مجسمے پر ریاستی وزیر داخلہ محمود علی و ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے پیش کی خراج عقیدت۔ بالکنڈہ میں جدید پولیس اسٹیشن کے آغاز میں کمشنر آف پولیس کیانا گراج نے کی شرکت۔ خواتین کی ترقی کے لیے روپ عمل میں لائے جانے والی خدمات کی کسی دوسری ریاست میں نظیر نہیں ملتی۔ بیلپور میں منعقدہ عالمی یوم خواتین تقریب میں ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کا خطاب۔ BBC کی ایوارڈ تقریب میں باکسر نکھت زرین کے والد محمد جمیل ہو گئے جذباتی، کہا CM KCR اور MLC کے کویتا کے تعاون کے بغیر نکھت زرین کا اس مقام تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ ضلع کامرڈی تیماپور منڈل LMD کالونی کے رام لیلا میدان میں منعقدہ عالمی یوم خواتین تقریب سے MLC کے کویتا نے خواتین کو ہر طرح سے TRS کی تائید کا کیا اعلان۔ پرجاوانی پروگرام کو اہمیت دیتے ہوئے تعطل کا شکار مسائل کو بالکل حل کرنے کے لیے کلکٹر راجیو گاندھی ہنومنتو نے ذمہ دار عہدیداران کو دی ہدایت۔ رکن اسمبلی بودھن جناب شکیل احمد کے جنم دن کے موقع پر BRO قائدین و کونسلر کی جانب سے طلباء میں ایگزام پیڈ، پین اور بک کی مفت فراہمی اور ان کی عمر درازی کے لیے مانگی گئی دعائیں۔ نوی پیٹ منڈل پتنگل دیہات سے تعلق رکھنے والے یتیم و مستحق افراد خاندان سے بودھن MLA شکیل احمد کی شریک حیات محترمہ عائشہ فاطمہ نے ملاقات کرتے ہوئے دیا بھروسہ، وہ ہر طرح سے مدد کرنے کا دیا تحفظ۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شب برات کے موقع پر شہر نظام آباد کے مختلف مساجد میں نماز عشاء کے اوقات کا۔ شب برات کے پیش نظر شہر نظام آباد کے مختلف مساجد میں نماز عشاء کے اوقات کار کچھ اس طرح سے: جامع مسجد 9:30، کچیا مسجد 9:30، مالا پلی مسجد 9:15، مسجد رحمانیہ 9:35، مسجد آمینہ 9 بجے، مسجد کوثر علی 9 بجے، محمدیہ مسجد 9 بجے، مسجد عمر 9 بجے، مسجد قباء 9:15، مسجد دھارو گلی 9:15، مسجد اقصی 9:15، مسجد قادریہ 9:15، مدینہ مسجد 9:30، جامع
مسجد انور خلا 9:30، مکہ مسجد 9:30، موتی مسجد 9:30، مسجد چشتیہ 9:30، مسجد قاسمی 9:30، مسجد اکبری 9:30، مسجد قریشیہ 9:30، مسجد یاسین 9:30، مسجد غوثیہ 9:30، مسجد نصرت بن یاسین 9:30، مسجد جبل 9:30، ہاشمی مسجد 9:30، مسجد غازی 9:30، مسجد معراج 9:30، مسجد رشیدیہ 9:30، مسجد پولیس لائن 9:30، مسجد حسینی 9:30، مسجد بلال 9:30۔ رکن اسمبلی بودھن جناب شکیل عامر کے جنم دن کے موقع پر BRS قائدین و کونسلرز کی جانب سے طلباء میں ایگزام پیڈ، پین اور بک کی مفت فراہمی اور ان کی عمر درازی کے لیے مانگی گئی دعائیں۔ آج بودھن شہر کے گورنمنٹ پرائمری اسکول میں رکن اسمبلی بودھن جناب شکیل عامر کے جنم دن کے موقع پر BRS کونسلر سید اشفاق علی کی جانب سے معصوم طلباء میں مفت لانگ بک، پین، پیڈز تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر کونسلر اشفاق علی نے بتایا کہ رکن اسمبلی شکیل عامر صاحب کا کل جنم دن ہے اور کل ہولی ہونے کے مد نظر اسکول کو تعطل رہے گی، جس کے لیے آج ہی طلباء کے ساتھ رکن اسمبلی شکیل عامر صاحب کا جنم دن منایا گیا۔ MLA صاحب کی جانب سے اس اسکول میں کافی ترقیاتی کام انجام دیے گئے۔ اس موقع پر تمام اسکول انتظامیہ و طلباء کی جانب سے شکیل عامر صاحب کی عمر درازی کے لیے دعائیں۔ اس تقریب میں اسکول پرنسپل سلیم صاحب، یو ٹاؤن جنرل سیکرٹری سید عارف، وارڈ پریزیڈنٹ محمد ایوب و دیگر موجود تھے۔ صاحب MLA بودھن کا برتھ ڈے ہے۔ ہمارا مقصد معصوم بچوں کو ایگزام پیڈ، لانگ بکاں دینے کا ایسا ارادہ تھا۔ اتفاق سے ہولی کے ہالیڈیز آنے کی وجہ سے ایک دن پہلے ہی تقسیم کیا گیا ہے۔ MLA صاحب ایسے 100 سال ان کی حیات دراز کریں اور اس اسکول کو انہوں ہر ہمیشہ کچھ نہ کچھ تعاون کرتے رہے۔ بلڈنگ ہونے دیجئے یا تو باؤنڈری والز ہونے دیجئے اور پینے کے پانی کا بور ویلز ہونے دیجئے، اسی طرح سے اور بھی کچھ بلڈنگ کے کام ہیں۔ آرمور پیریگیٹ میں MBT کے 2 سال تکمیل پر ضلع صدر MBT NRI جاوید کے ہاتھوں رسم پرچم کشائی تقریب۔ گزشتہ روز MBT ضلع صدر سید ظہیر الدین عرف NRI جاوید نے آرمور اور پیریگیٹ میں MBT یونٹ کے 2 سال مکمل ہونے پر دورہ کرتے ہوئے رسم پرچم کشائی تقریب آرمور صدر محمد ماجد کے ہمراہ انجام دی۔ ان کی آمد کے موقع پر آرمور صدر محمد ماجد نے ان کا شاندار استقبال کرتے ہوئے ان کی شال پوشی گل پوشی انجام دی۔ اس موقع پر ضلع صدر NRI جاوید نے آرمور کے حالات سے واقفیت حاصل کی اور آرمور صدر محمد ماجد کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ MBT آنے والے اسمبلی و بلدی انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے عوامی خدمات انجام دے گی۔ دیگر سیاسی پارٹی صرف عوام کے ووٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دھوکہ دے رہی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ MBT سینئر قائد محمد فاروق، ضلع جنرل سیکرٹری میر بشارت علی، آرمور کے قائدین محمد پاشا، سید عوید، محمد مختار، فصیح اللہ، محمد واسی و دیگر موجود تھے۔ آج MBT کے 2 سال مکمل ہوئے آرمور اور پیریگیٹ میں، اسی سلسلے میں آج پرچم کشائی ہوئی۔ الحمدللہ یہاں پر مجید صاحب کی کارکردگی پہ مجھے بہت بےحد خوشی ہے، اور جو ہو رہا ہے، جو فالو کر رہے ہیں، ان کے فالو اپ پہ جو ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ ادروائز پورا کام ٹھپ تھا، خالی نام نہاد پارٹی کے کارپوریٹر خالی MLA صاحب سے ملنے گئے، خالی اپنا اناگریشن کرا لیے۔ اب تک خالی چھت پڑا ہمارا، ٹریننگ سینٹر کا آج تک افتتاح نہیں ہوا، نہ کوئی فائدہ ہوا یہاں پر۔ بس نام نہاد پارٹی کے کارپوریٹر یہاں پر خوش کر رہے جیون ریڈی صاحب کو، اور اپنے مسائل پورے کر لے رہے، اپنے جتنا بھی ہو سکتا اپنا کام کر لے رہے۔ پر ایسا نہیں چلیں گا۔ MBT پارٹی یہاں پہ آ چکی ہے، انشاءاللہ لوکل باڈی میں ہم لوگ بھی کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اور MLA کے لیے بھی ہم لوگ یہاں کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنے والے ہیں بہت جلد انشاءاللہ، اور ہر چیز کا ہم لوگ پورا معائنہ کریں گے، پورے دورے کریں گے، اور یہاں پر پبلک کے جو مسائل ہیں اس کے لیے انشاءاللہ ہم آگے بڑھ چڑھ کر کام کریں گے۔ مجید صاحب کی جو کارکردگی ہے، میں بہت خوش ہوں یہاں کے وقت، اور آپ لوگ ضلع کریم نگر تیماپور منڈل LMD کالونی کے رام لیلا میدان میں منعقدہ عالمی یوم خواتین پروگرام سے ملسی کے کویتا کا خطاب۔
ضلع کامریڈی تیماپور منڈل کے LMD کالونی رام لیلا میدان میں قیام عمل میں لائے جانے والے پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا نے شرکت کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ وزراء گنگولا کملاکر ستیوتی راتھوڑ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے پہلے مرحلے کے طور پر LMD کالونی کے شہداء کے مجسمے پر بھرپور خراج خدمت پیش کی۔ بعد ریالی کے ذریعے رام لیلا میدان میں منعقد ہونے والے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آمد کے موقع پر مقامی عوام کی جانب سے شاندار پیمانے پر استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر MLC کے کویتا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہیلا سنگم کے خواتین کو ملک میں کہیں بھی نہ دیے جانے والے خرچات کی فراہمی عمل میں لاتے ہوئے مہیلا سنگم عمران کے طور پر 54 لاکھ خواتین کو ہر سال 18,000 کروڑ روپے خرچات کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہے اور ہر دیہات میں مہیلا سنگم کو تجارت کرنے کے لیے 20 لاکھ روپے KCR حکومت کی جانب سے دیے جا رہے ہیں اور بلا سود کے خرچات وہ ابھیا ہستم فنڈز کو عنقریب اجرائی عمل میں لانے کا اعلان کرتے ہوئے VAO سے متعلقہ مسائل کو حکومت حل کرنے کے تعلق سے وضاحت پیش کی۔ جماعت اسلامی کی جانب سے ریاستی علماء کانفرنس کا انعقاد، 2500 علماء کی شرکت۔ اس موقع پر مختلف معززین کے خطابات۔ ریاست تلنگانہ کے صدر مقامی حیدرآباد وادی ہدا پر آج بروز اتوار جماعت اسلامی کی جانب سے ریاستی علماء کانفرنس کا انعقاد۔ الحمدللہ 2500 علماء کی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی سعد اللہ حسینی، مولانا سعیدی فلاحی، مولانا حامد محمد خان، مولانا احمد عبدالعظیم، مرزا نذیر اللہ بیگ زاہد، مفتی تنظیم عالم قاسمی، مولانا مفتی سعید شاہی، صادق محی الدین، پروفیسر سید جہانگیر نظامی، مولانا شفیق عالم قاسمی، محمد رضی السلام ندوی اور دیگر نے ویگیٹر خطاب کیا۔ نظام آباد سے تقریباً 40 ممتاز علماء وفاقی علماء تلنگانہ کے علماء کانفرنس میں شرکت کی۔ مفتی شمیم صاحب، مفتی عبدالغفار، مولانا مرزا جاوید بیگ عمرس، مولانا صادق، مولانا مسعود بیگ ندوی، مولانا مختار، مولانا محمد غیاث الدین کے علاوہ ذمہ داران جماعت اسلامی نظام آباد احمد عبدالحلیم، منظور محی الدین، عبداللطیف، ضیاء الدین، انور خان، ظہیر الدین، MPI، محمد غوث، عبدالحمید نے شرکت کی۔ صبح 10 بجے تا عصر تک اجلاس جاری رہا۔ کانفرنس میں اتحاد امت علماء کی ذمہ داریاں پر تفصیلی بات کی گئی۔ بھینسا IB میں CM ریلیف فنڈ چیکس کی تقسیم و BRS قائدین کا میڈیا سے خطاب۔ مدل تعلقہ رکن اسمبلی و BRS ضلعی صدر نرمل وٹھل ریڈی نے IB گیسٹ ہاؤس بھینسے میں CM ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کی۔ اس موقع پر پی کرشنا، سابقہ MC بھینسا، مرلی گوڈ، سابقہ MC بھینسا، فاروق احمد صدیقی، صدر ٹاؤن BRS بھینسا، راملو، جنرل سیکرٹری واسع رسول سید اعلی ہاشمی، خالد خان، عزیز قریشی کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ آج جملہ شہر بھینسے کے 12 مستحقین میں CM ریلیف فنڈز کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR تمام طبقات کے عوام کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں جو ملک میں مثالی طور پر ابھر رہی ہیں۔ اس موقع پر تمام استفادہ کنندگان نے وزیر اعلیٰ KCR اور رکن اسمبلی وٹھل ریڈی سے اظہار تشکر کیا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جو مائنورٹیز اور میجورٹیز کے لیے چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے تحت جو غریب عوام کو راحت پہنچانے کے لیے CM فنڈ کے لیے سے جو چیکس لے کر آئے اس میں سید ارشاد علی 63,000، صبا ترنم 62,000 اور اسی طریقے سے MD رفیع 28,000، سلیم 36,000، کلثوم 18,000، ٹوٹل اس طریقے سے 2 لاکھ کے قریب 2,04,000 مائنارٹیز میں اور 2.5 لاکھ میجورٹیز میں لائے۔ تقریباً دونوں کمیونٹی کے لیے بھینسا ٹاؤن کے لیے 5 لاکھ کے چیکس تقسیم کیے، جس کا میں ہمارے CM KCR صاحب بھینسا BRS پارٹی قائد محمد فاروق احمد صدیقی کی جانب سے ACP و CI سے ملاقات، شب برات و ماہ رمضان میں خصوصی مراد فراہم کرنے کے لیے دی یادداشت۔ MLA جی وٹھل ریڈی صاحب کی ہدایت پر BRS پارٹی کا ایک وفد محمد فاروق احمد صدیقی BRS ٹاؤن صدر کی قیادت میں ASP پاٹل کانتی لال صاحب اور CI سینیواس صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے بھینسا شہر میں شب برات اور رمضان المبارک میں رات دیر گئے تک مارکیٹ کھلا رکھنے اور رمضان المبارک میں افطار کے اوقات میں فوٹ پاتھ پر بنڈی کے ذریعے کاروبار کرنے والے غریب تاجرین کو ہراساں نہ کرنے اور کسی بھی قسم کی چلانات کے ذریعے عوام اور تاجرین کو پریشان نہ کرنے کی نمائندگی کی، جس پر ASP پاٹل کانتی لال صاحب نے شب برات اور رمضان المبارک میں تاجرین اور عوام کو سہولت پہنچانے کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا تیقن دیا۔ اس موقع پر سابقہ AMC وائس چیئرمین سید آصف، مائنارٹی صدر سید اعلی ہاشمی، محمد اقبال، حاجی پاشا موجود تھے۔
BBC کی ایوارڈ تقریب میں باکسر نکھت زرین کے والد محمد جمیل ہو گئے جذباتی، کہا CM KCR اور MLC کے کویتا کے تعاون کے بغیر نکھت زرین کا اس مقام تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ BBC انڈین اسپورٹس ویمن آف دی ایئر ایوارڈز کی تقریب قومی دارالحکومت دہلی میں منعقد ہوئی۔ ویب لفٹر میرا بائی چانو، پہلوان ساکشی ملک، ونیش پھوگاٹ، شٹلر PV سندھو اور باکسر نکھت زرین کو اس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا۔ پروگرام میں BRS رکن کونسل کویتا، RLD کے قومی صدر MP رینت چودھری، RGD MP منوج جھوجے، JDU کے سابق MP KC سنگھ اور آپ MP سنجے سنگھ اس پروگرام میں موجود تھے۔ پروگرام میں نکھت زرین کے والد محمد جمیل بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وہ اسٹیج پر جذباتی ہو گئے اور کہا کہ نکھت زرین کے اس مقام تک پہنچنے کی بنیادی وجہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ اور رکن کونسل کویتا کی حوصلہ افزائی اور تعاون ہے۔ جمیل صاحب نے کہا کہ میں نے ایک باپ کی حیثیت سے کچھ کیا ہے، لیکن نکھت زرین چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ اور کویتا کے تعاون کے بغیر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جمیل احمد کی تقریر کو حاضرین نے خوب داد دی۔ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع سے تعلق رکھنے والی نکھت زرین نے بین الاقوامی اور قومی پلیٹ فارمز پر منعقد ہونے والے کئی باکسنگ مقابلوں میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ نکھت زرین کو BBC انڈین اسپورٹس ویمن آف دی ایئر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا، جبکہ ویب لفٹر میرا بائی چانو نے بھی یہ ایوارڈ حاصل کیا۔ گڈ ایوننگ ایوری ون۔ میں پہلے تو BBC کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ میڈل، یہ ایوارڈ دینے کے لیے، اور خاص طور پہ نکھت کو جو ایوارڈ ملا ہے BBC کا ون سیکنڈ تھینک یو کر رہا ہوں۔ اور یہ ایوارڈ نکھت کو جو ملا ہے، نکھت کو تیار کرنے میں جو میری محنت سب کچھ لگا ہے، میرا یعنی کہ میرا جاب بھی چھوڑ دیا ہوں میں، اور میرے کو جو فائنینشلی سپورٹ، ایوری تھنگ، انکریجمنٹ، سپورٹ، ہر چیز ملا ہے، تو اس کے حقدار ہمارے کویتا میڈم جی ہے، آنریبل MLC۔ بس اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے KCR صاحب چیف منسٹر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے آج ہم کو اس مقام پہ دیا ہے، شکریہ۔ پرجاوانی کے پیش نظر ضلع کلیکٹریٹ پر مستحقین کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ایڈیشنل کلیکٹر چندر شیکھر کو یادداشت کے حوالے۔ شہر کے کلیکٹریٹ میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں ضلع کے مختلف مقامات سے تعلق رکھنے والے مستحقین کلیکٹریٹ کے پاس احتجاجی دھرنا منعقد کرتے ہوئے ایڈیشنل کلیکٹر چندر شیکھر کو یادداشت حوالے کی۔ ایڑپلی منڈل کے دھرمرام کو جانے والے مین روڈ پر موجود سندھی کی دکان کو برخاست کروانے کے لیے VDC ممبران مقامی عوام دھرنے کا انعقاد عمل میں لانے کے بعد ایڈیشنل کلیکٹر چندر شیکھر کو ایک عرضی پیش کی۔ اسی طرح سے انڈین یونین مسلم لیگ کے زیر نگرانی میں چھوٹے و بڑے متوسط طبقے کی انڈسٹری کے لیے گورنمنٹ اراضیات کی منظوری عمل میں لانے کے لیے احتجاجی دھرنا منعقد کرتے ہوئے ایڈیشنل کلیکٹر کو یادداشت حوالے کی۔ آرمور منڈل میں بائی پاس کا قیام عمل میں لانے کے لیے مقامی دیہات تک سڑکوں کی تعمیر و ریلوے برج سے وابستہ کام جاری رہنے سے مقامی عوام کو دقت ہو رہی ہے، لہٰذا بائی پاس روڈ کی تعمیر عمل میں لانے کا ZP سابقہ چیئرمین سدانندم نے اظہار کیا۔ تلنگانہ یونائیٹڈ میڈیکل ہیلتھ امپلائیز یونین کے زیر نگرانی میں محکمہ صحت کے ملازمین دھرنا کرتے ہوئے گزشتہ کچھ سالوں سے زیر التوا مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح سے سالورہ منڈل مندرانہ دیہات سے تعلق رکھنے والے کسان کلیکٹریٹ دفتر پر پہنچتے ہوئے سینڈ اراضی پر فصل کی کاشت کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے۔ اراضی کم از کم 200 ایکڑ پر ہے اور تقریباً 80 کسان تک فصل کی کاشت کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا اس کاشت کردہ اراضی کو پٹا پاس بک حوالے کرنے کے تعلق سے کلیکٹر کو ایک یادداشت پیش کی گئی۔ خواتین تمام شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ کا نام روشن کرنے کا بودھن رکن اسمبلی شیخ عامر کی شریک حیات محترمہ عائشہ فاطمہ نے کیا اظہار۔ ایڑپلی منڈل کے مقام پر واقع گورنمنٹ ہائی اسکول میں یوم خواتین کے موقع پر کھیلوں کے مقابلہ جات کا رکن اسمبلی بودھن شیخ عامر کی اہلیہ محترمہ عائشہ فاطمہ نے آغاز عمل میں لاتے ہوئے خواتین اساتذہ صاحبین کے ساتھ کھیلوں میں شرکت کی باتزا قیام عمل میں لائے گئے اجلاس سے محترمہ عائشہ فاطمہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے حقوق کے لیے آج تک کوشش کرنا ہمارے لیے کافی بدقسمتی کی بات ہے۔ ہر خاندان بچپن سے ہی لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنے سے ہی خاندان میں بہتری آئے گی اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کئی خواتین بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اسکول کے اساتذہ صاحبین سماج میں درپیش مسائل کو حل کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں ZP نائب صدر رجیتا یادو، سرپنچ چاکولا مادھوی، MPTCs منیشا ریڈی، سراونتی پتنا، صدر مدرس، اساتذہ صاحبین و دیگر نے شرکت کی۔ وومن
ఉమెన్స్ డే అడ్వాన్స్ ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఉన్న అంద మహిళకి మరొకసారి అడ్వాన్స్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే చెప్తున్నా. టీచర్స్ కూడా చాలా మంచి కోఆపరేషన్ చేసినారు, చాలా మంచి ప్రిపరేషన్ చేసినారు, చాలా మంచిగా ఆడుకున్నారు మన అందరు. ఇక్కడ త్రో బాల్ ఇంకా పాసింగ్ బాల్. शहर के रोटरी नगर में वाक़ई हुवाड़ी स्कूल में आलमी यौम ख़वातीन प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के रोटरी नगर में वाक़ई हुवाड़ी स्कूल में आलमी यौम ख़वातीन प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा की माओं को मधु करके पकवान व तंबोला मुकाबलजात का क़याम अमल में लाते हुए जोश व खरोश के साथ मुनक़िद करने वाले प्रोग्राम को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ, जिनमें तमाम तलबा की माओं ने शिरकत करते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाए। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर TS शशिकला ने खिताब करते हुए कहा कि रोज़मर्रा कामों व दीगर सरगर्मियों की वजह से थकावट का शिकार होने वालों को पुरसुकून लम्हात फराहम करने के मकसद के तहत पकवान व तंबोला मुकाबलजात का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर लक्ष्मी, स्कूल के असातिज़ा साहिबीन तलबा ने शिरकत करते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाया। बातज़ा केक कट करते हुए मुकाबलजात में कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात की फराहमी अमल में लाई गई। మా పాఠశాల తరఫున మహిళలందరికీ వితౌట్ ఫైర్ కుకరీ కాంపిటీషన్ నిర్వహించడం జరిగింది. దానికి గాను వంశీ ఇంటర్నేషనల్ పోర్టల్ నుండి 2 న్యాయ నిర్ణేతలు రావడం జరిగింది. प्रजावानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए तातुल का शिकार दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 80 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिनगान जो कि ज़िले के मुख्तलिफ मुकामात से कलेक्ट्रेट पहुँचे थे, इन्होंने कलेक्टर के साथ एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर, PDO जय सुधा को अपनी शिकायत पेश की। ताहम कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तमाम हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करें और शिकायत कुनिनगान को PRS दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला करते हुए मुकम्मल तफसीलात प्रजावानी वेबसाइट पर अपलोड करने की ओहदेदारों को हिदायत जारी की। दिल के दौरे के सबब कामारेड्डी में एक और नौजवान की मौत, अवाम में मुख्तलिफ खदशात। दिल का दौरा पड़ने से एक नौजवान की मौत हो गई। तफसीलात के बमौजिब जिले कामारेड्डी के मौजे बीबी पेट से ताल्लुक़ रखने वाले मधार 40 साल ऑटो चलाते हुए अचानक गिरकर फौत हो गए। मुकामी अफराद ने बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। जिले कामारेड्डी के गांधारी मंडल में कल एक खातून को दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ हो गई। जिले में दिल का दौरा पड़ने से हो रही अमवात के बाद अवाम में खौफ का माहौल बना हुआ है। मधार की नाश बगर्ज पोस्टमार्टम सरकारी दवाखाने मुंतकिल कर दी गई। जो वाक़या हुआ गंज स्कूल के सामने, मैं जा रहा हूँ था, एक ऑटो जो है तो वाटर प्लांट का जो ऑटो था वाटर का, उसमें से लड़का गिर के जो है ना उसको हाथ स्ट्रोक आ गया। अचानक मैं रुक के देखा तो पसीने जा रहे थे। बहुत सारी कोशिश मैं करा, CPM का बहुत सारी कोशिशें करे, फिर भी हम नाकाम हो गए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रेफ़र किया गया। जब डॉक्टर के पास CPR निकाले तो डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को हार्ट आके 5 मिनट पहले डेथ हो गया। कि मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ सारे नौजवानों से, अदबन गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ कि इस वाक़या अगर जहाँ कहाँ भी हो, कामारेड्डी हो चाहे और भी कहीं भी जहाँ इलाक़ों में हो, बिना झिझके बगैर डरे के बिंदास पहुँच जाओ। कोशिश करो जहाँ तक अपन कर सकते, इंसानियत के नाते पे जितनी कोशिश करना है बिल्कुल करिए और पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लोग डरते केस होता वो होता, ऐसा कुछ भी मत सोचिए। इंसानियत के नाते पहुँच जाइए, जहाँ पर भी कुछ भी वाक़या हो रहा पहुँच जाइए। ऐसे हाथ के हालत के लिए इंशाल्लाह नौजवान देखे तक हार्ट का शिकार हो रहे हैं, कहीं जाने चले जा रहे हैं, छोटे बड़े, उम्र का कोई तकाजा नहीं है इसके अंदर। सारे लोगों से अदबन गुजारिश फिर एक मरतबा कर रहा हूँ, ऐसे वाक़यों को नज़रअंदाज मत कीजिए इंशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एड़पली मंडल के मुकाम पर ICDS के ज़ेर निगरानी में मुनक़िदा यौम ख़वातीन प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फ़ातिमा ने की शिरकत। एड़पली मंडल के मुकाम पर ICDS के ज़ेर निगरानी मुनक़िदा यौम ख़वातीन प्रोग्राम में बहसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फ़ातिमा ने शिरकत करते हुए आंगनवाड़ी टीचर्स को मरकज से रुजू होने वाले बच्चों को इनके माओं को मुतवाज़न ग़िज़ा की फराहमी अमल में लाने का इजहार करते हुए इन्होंने ख़वातीन को तमाम शोबों में अपनी सलाहियत व काबिलियत का लोहा मनवाते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच अलोका माधवी, MPTC मनीषा रेड्डी, श्रावंती, पोतना, आंगनवाड़ी टीचर्स कृष्णा, तुलसी, विजयलक्ष्मी व दीगर ने शिरकत।
इस माह की 10 तारीख को टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के ज़ेर निगरानी में मुनक़िद होने वाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाने की डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने अवाम से की अपील। शहर के कांग्रेस भवन में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से जिले कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 10 तारीख को टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के ज़ेर निगरानी में मुनक़िद होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में जिले के अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में पीसीसी सदर ताहिर बिन हमदान, कांग्रेस सिटी सदर केशव वेणु व दीगर ने शिरकत की। पुरजवानी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने का एडिशनल कलेक्टर चंद्र मोहन ने किया इजहार। जिले कामरेड्डी के कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुनाखदा पुरजवानी प्रोग्राम में शिकायत कुनिंदगान से इनसे मुताल्लिक़ दरख्वास्तों को एडिशनल कलेक्टर चंद्र मोहन को हवाले किया। ताहम एडिशनल कलेक्टर ने अवाम की जानिब से हासिल करदा 51 दरख्वास्त का जायजा लेते हुए अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो दरख्वास्तों को ज़ेर इल्तिवा रखे बगैर वक्तन फ़क्तन जांच करके मसाइल को हल करने के अहदेदारों को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जांच से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। वेलपुर मंडल के आमिनापुर साई बाबा टेम्पल फंक्शन हॉल में आलमी यौम ख़वातीन प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद। बालकुंडा अलखैर असम्बली में आंगनवाड़ी टीचर, सुपरवाइजर, हेल्पर्स, ANMS, CCRP, VOA, आशा वर्कर्स, सफाई अमले के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले तकरीबन 1000 ख़वातीन के साथ इनेकाद अमल में लाए जाने वाले आलमी यौम ख़वातीन प्रोग्राम में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की अपनी अहलिया के साथ शिरकत। वो इस मौके पर रियासती वज़ीर ने अपने ज़ाती खर्च से ख़वातीन को साड़ियों का तोहफा देते हुए इनके साथ काम किया। ప్రశాంత్ దీనికి సపోర్ట్ చేయడం చెప్తారు చూడాలి. ఆయన ఎక్కడ ఆడవాళ్ళ దిక్కే ఉంటాడు, అమ్మాయిల దిక్కే ఉంటాడు, మీరు ఎక్కువ ఉండడం అని చెప్పి చెప్తారు. బేసిక్గా నేను 90% పైసలకు ఆడవాళ్ళదే న్యాయం ఉంటుంది. ఇది ఒక 50% కొద్దిగా అటు ఇటు ఉంటే ఉండొచ్చు. नवी पेट मंडल के मुकाम पर वाक़ई घरों पर से जाने वाले 33 kV 11 kV बरक़ी वायर की तब्दीली अमल में लाने के लिए 11,60,000 पर मबनी प्रोसीडिंग कॉपी बोधन एमएलए शेखिल आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने किया हवाले। नवी पेट मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता कुछ सालों से घरों पर से जाने वाले 33 kV 11 kV बरक़ी वायर की तब्दीली अमल में लाने के लिए MPTC मीना नवीन राज की जानिब से कई नुमाइंदगी पर रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर ने फौरी तौर पर मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए इलेक्ट्रिक वायर की तब्दीली के लिए 11,60,000 प्रोसीडिंग की मंजूरी अमल में लाने के बायस एमएलए शेखिल आमिर के शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने आज मुकामी अवाम को प्रोसीडिंग कॉपी हवाले की। इस प्रोग्राम में MPP श्रीनिवास, सरपंच श्रीनिवास, MPTC मीना नवीन राज, BRS मंडल सदर नरसिंह राव, सोसाइटी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अब्बना प्रवीण, बिनोला सोसाइटी वाइस चेयरमैन बाबर खायदीन, बुच्चना, सूरी बाबू, उमर अफसर व दीगर ने शिरकत की है। उसके लिए मैं लास्ट टाइम जब आई थी तो मैं वादा नहीं करके गई थी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी बोल के गई थी। तो फिर थोड़ी देर पहले भी आई थी तो भाई पकड़ के मेरे को वही बोले, तो मैंने जब भी मैं वादा नहीं करी थी, अभी भी मैं वादा नहीं, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगी बोल के फिर वो MLA साहब के सामने मैं बात लेके गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का काम हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, काम किससे भी हो गया, अपना काम हो गया, वो मैटर करता है अपने को। और MLA साहब हर किसी के काम में काम आते, चाहे वो छोटा रहने दीजिए, बड़ा रहने दीजिए, अच्छा रहने दीजिए, बुरा रहने दीजिए, हर वक्त हम लोग आप लोगों के साथ हैं। बालकुंडा पुलिस स्टेशन का आगाज अमल में लाने के लिए DGP अंजन कुमार की आमद पर पुलिस मुलाजमीन की जानिब से खैर मकदम किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़रा महमूद अली, प्रशांत रेड्डी, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा कमिश्नर ऑफ पुलिस कियानागा राजू ने की शिरकत। बालकुंडा अलखैर असम्बली में रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली व रियासती वज़ीर इमारत शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर वेलपुर की किसान कायद अंजहानी सुरेंद्र रेड्डी के मुजस्समे पर भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। बातज़र रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के लिए CM KCR हुकूमत की जानिब से सख्त तरीन एहतियाती इक़दामात अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, कमिश्नर ऑफ पुलिस कियानागा राजू, DSP व ज़िम्मेदार अहदेदारान ने शिरकत की। నేను చాలా పోలీస్ స్టేషన్ పోయినా 1 నుంచి 14 तक ప్రశాంత్ నగర్ పోయినా ఏ గడాల పోలీస్ స్టేషన్ ఏం కావాలంటే చాలా పోలీస్ ఆఫీసర్ రిక్వెస్ట్ చేశారు, సార్ మీకు పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకుని एक కుర్చీ లేదు, एक 10 కుర్చీ పంపాలి, అల్మారీ లేదు, 2 అల్మారీ పంపాలి. ఈ టైంలో సేమ్ గా ఏం చేస్తున్నారు, అర్బన్ లో అంటే మంత్లీ 75 రూపీస్ 75,000 మెయింటెనెన్స్ కోసం ఇస్తున్నారు, రూరల్ లో 50,000 ఇస్తున్నారు.
విలేజ్ లో అంటే 75,000 పర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇస్తున్నారు. नवी पेट मंडल पुतंगल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले यतीम व मुस्तैक़ अफराद खानदान से बोधन में मिले शकील आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। नवी पेट मंडल पुतंगल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले दासरी नवीन गोसंगी 35 साल मजदूरी करते हुए जिंदगी की गुजर बसर करने वाली की अहलिया ललिता 3 साल खुदकुशी करने के बाद खानदान की कफालत करने वाले नवीन खर्च का बोझ बर्दाश्त न करते हुए 1 हफ्ता कब्ल दरख्त पर फांसी लेते हुए खुदकुशी कर लेने से 3 लड़कियां नागलक्ष्मी, सहस्रा, विष्णु प्रिया के यतीम होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर रुकन असम्बली शकील आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा इनके आबाई मुकाम पुतंगल देहात पहुँचते हुए बच्चों व इनके अफराद खानदान को पुरसा देते हुए रंजो गम का इजहार किया। बातज़ा इन्होंने यतीम होने वाले बच्चों को हर तरह की मदद करते हुए इनकी तालीम के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने की बात बताते हुए हर माह चावल के साथ जरूरी अशिया की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीपी श्रीनिवास, सरपंच रविंद्र राव, नायब सरपंच दासरी वीना, एमपीटीसी राजेश्वर, नरसिंह राव, बुच्चना व मुकामी अवाम ने शिरकत की। నేను ఎమ్మెల్యే సార్ డిసైడ్ అయిపోయినా పెద్ద పాపకు అయితే టిమ్రిస్ మన కేసీఆర్ సార్ చాలా మంచి స్కీమ్ పెట్టినారు. టిమ్రిస్ స్కూల్లో ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ ఉంది. అయితే పెద్ద పాపకు టిమ్రిస్కి పంపి ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఏదైనా పెద్ద పాపకు కూడా ఉంటే మేము చేస్తాం. ఇంకా చిన్న పాప ఇంకా సెకండ్ థర్డ్ పాప కూడా చాలా చిన్న వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్కి ఏదైనా ఉంటే నేను సార్ ఎమ్మెల్యే సార్ ఇంకా నేను వాళ్ళు అమ్మ నాన్న లాగా మొత్తం ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళకు మేము చూసుకుంటాం. వాళ్ళు టిమ్రిస్కి పోయి దాకా మేమే చూసుకుంటాం. వాళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్ ఉండండి ఏదైనా ఉంటే మేమే చూసుకుంటాం వాళ్ళకు. అది డిసైడ్ చేసిన అందుకోసం ఈరోజు ఈ విలేజ్లో వచ్చి ఇది చెప్పేదానికి ఇది మీకు అందరికీ ఇక్కడ ఒక ఈ వర్డ్ చెప్పడానికి ఇక్కడ వచ్చిన నేను. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बालकोंडा हल्का असम्बली में रियासती वजीर दाखिला महमूद अली और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया दौरा। फैलपुर में किसान कायद अंजहानी सुरेंद्र रेड्डी के मुजस्समे पर रियासती वजीर दाखिला महमूद अली और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पेश की खराजियत इरादा। बालकोंडा में जदीद पुलिस स्टेशन के आगाज में कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने की शिरकत। खवातीन की तरक्की के लिए रोपे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। वेलपुर में मुनक़दा आलमी यौम खवातीन तकरीब में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। BBC की अवार्ड तकरीब में बॉक्सर निखत ज़रीन के वालिद मोहम्मद जमील हो गए जज्बाती, कहा CM KCR और MLC के कविता के ताउन के बगैर निखत ज़रीन का इस मुकाम तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। जिले कामरडी तिम्मापुर मंडल LMD कॉलोनी के रामलीला मैदान में मुनक़दा आलमी यौम खवातीन तकरीब से MLC के कविता ने खवातीन को हर तरह से TRS की तायद का किया ऐलान। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए तातुल का शिकार मसाइल को फिलफुल हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। असम्बली बोधन जनाब शकील आमिर के जन्मदिन के मौके पर BRS साइनिन व काउंसलर की जानिब से तुलबा में एग्जाम पैड, पेन और बुक की मुफ्त फराहमी और इनकी उम्र दराजी के लिए मांगी गई दुआएं। नवी पेट मंडल पुतंगल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले यतीम व मुस्तैक़ अफराद खानदान से बोधन में मिले शकील आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। वो हर तरह से मदद करने का दिया तय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।